Good day, sir. My name is Mark Castro, and I'm here to explain the 9 classification of dangerous goods. Class 1 is explosives. Kini ang mga substansya mahimong mubuto og makapahinabo og kalit nga pagawas sa gas ug kainit. Class 2 gases. Apil ang mga comprehensive liquid filled o dissolved gases. 3. Class 3 is flammable liquids. Kini mao ang mga likido nga dali ra masunog. Class 4 flammable solids. Kini mao ang solido nga dali masunog tungod sa fraction o pag-ig. Class 5 mga oxidizing substances and organic parasites. Kini ang mga substansyang nagpagawas og oxygen og makapaspas sa pagkasunog sa ubang materyales. 6. Class 6 toxic and infectious. Kini naglakip sa mga makahilo og makatakod nga materyales. Class 7 radioactive materials. Nagpagawas kini og radiation nga makadaot sa buhing butang. Class 8 corrosive substances. Kini mao ang butang makaguba sa panit, metal ug ubang materyales kung mahipos. Class 9 miscellaneous danger goods. Kini nga klaseng naglakip sa mga butang nga dili moangay og sa ubang